विद्यालय कार्यरत कार्य करथिले से आज हमरा उत्तर देउछंती एई से हेउछंती हमर विद्यालय प्रधान शिक्षक वर्तमान मध्य प्रधान शिक्षक तांको आमे विद्यालय छात्र छात्री तथा सहकर्मी तांको आमे विद्यालय यह अत्यंत कथा कही जे मामू घर कथा जाई माँ पाखे कहवा ताहा विषय कहवा ताहा समस्ते जानते से होती आपणार से विद्यालय हत्याकर्ता कहले अत्युक्ति हेबानी से होती विद्यालय अध्यक्ष श्रीयुक्त सर्वेश्वर नायक साहेब को अनुरोध करी से आसी आसन अलंकृत करेंगे जे विद्यालय तत्सहित जानकर प्रेरणा जानकर उद्यम यही विद्यालय जन लोक जे प्रधान शिक्षक श्री सर्वेश्वर नायक यही विद्यालय से आसती निश्चित भाव में 9टा 9:30 भितर से विद्यालय पहुंचती कौन निर्वाचित प्रार्थना सभा अनुपस्थित मुझे देखी ना मुझे 2 वर्ष काल अधिक विद्यालय चाकरी कर गोटे दिन से यथा विद्यालय पहुंचती से पहुंचार प्रेरणा प्रदान कर प्रस्तुत कर विद्यालय पठाइबा प्रेरणा जोड़ी सहधर्मिणी संजू मैडम को अनुरोध कर आसन अलंकृत करेंगे आश्चर्य कथा कहानी से वर्तमान अनुरोध करी से समय आसन अलंकृत करेंगे तत्पर एक आश्चर्य कथा कहानी आउ अनुरोध करुच्ची से आज मुख्य आकर्षण आसन अलंकृत छात्री माने पुष्प प्रदान करछंती पुष्प प्रदान करछंती प्रथम आगे प्रधान शिक्षक को पुष्प प्रदान करने द्वितीय पर्याय कार्यक्रम शेष होगाची या परवर्ती समय आम तृतीय पर्याय कार्यक्रम को आगे नापी आम वर्तमान आम विदाय बंधु श्रीयुक्त प्रधान शिक्षक को संबर्धना देने जाइए
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି আমি পঞ্চতি পঞ্চতি বিপঞ্চতি জনার্দশ বিপদ କିଛି ପଇସା ମିଳିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ, ସ୍କୁଲ ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ 1986 ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଛୋଟ ଥିଲି। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହିବି, ଆଖିରେ ମୋତେ ଲୁହ ଘଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଆମର ଡାହାଣହାଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଡାହାଣହାଟ ଘରେ ଗଲୁଣି ଆମ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ଥିଲେ। ମୁଁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଜନ ବି କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଜି ହାଇସ୍କୁଲ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସଭାର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
एवं स्कूल समस्त कर्मचारी नाई सर चाकरी काल 90% दिन मुन्ना स्कूल अतिबाहित कले चाकरी जीवन आरंभ होता सबै अवसर देखियो अवसर जाओ स्कूल आगे आस्ते पिला बहुत भल भाव पाठ पढ़ुले कर्तव्य निष्ठा लगी बहुत पिला आज आम स्कूल आधा पंचायत पाखर समस्त पुओ झील समस्ते भल भल चाकरी अवस्थान अच्छी एमती कथित शिक्षक आम देखा मिले जे चाकरी जीवन बहुत समय पिला पाखे जी भल पाठ पढ़े भल मनुष्य हे से विषय चिंता करते एवं मोर पुओर से हूँ नतून शिक्षक विशेष किसी आम तो किसी नहीं पार्नु आम पंचायत राशि जदि भूलटा किए किस करते से पंचायत राशि तरफ क्षमा प्रार्थना कर सुरक्षित सम्मानित अतिथि से प्रकार वर्तमान बसिया अनुरोध कर धन्यवाद सर आज अवसरकालीन सभार मुख्य आकर्षक सर्वेश्वर सार महोदय सहित विद्यालय कार्यरत सार मैडम एसपी गाँ पंचायत वयोज्येष्ठ बुद्धिजीवी मानक मोर प्रणाम सहित विद्यालय छात्र छात्री मानक स्वागत आज हूँ सार अवसरकालीन सभा माने आम चाकरी करूँ तो सरकार निर्देश मानवा पड़ो बयस क्षेत्र हुए आम बाध्य अवसर नेवाटा सुनिश्चित से दुख भी लगे खुशी भी लगे कहीं सार जो चाकरी जीवनटा सार कहना गिरला हाईस्कल को गुंडा गरीबा अधिक दिन एसपी आगे कटे मुझे पंचायत सीआरसीसी भाव दायित्व ग्रहण करी से दिन सार आटिट्यूड बिहेवियर बहुत भल लगे किंतु सार द्वारा शिक्षा पाई नी सार को धन्यवाद देवी कहीं सार केवे सान बड़ केवे भावती नहीं सेटा सार मत सार बहुत भल लगे कहीं मुझे फोन करे सार एमती काम अच्छे सार सागे सागे जदि इनकेस जदि सार जदि कल माने कल कली पुणी कल बैक करते मत से सुविधा असुविधा विद्यालय जहाँ जहाँ कागज पत्र जहाँ जहाँ कम थी सार को आगे सार मत यथाशीघ्र क्लस्टर लेवल पहुंचाइबा सुविधा कर सहित सार को जदि सीआरसीसी भाव दायित्व देना भितर जदि सार को जदि अन्य कौन जदि भाग्य व्यवहार करती क्षमा करी सार क्षमा प्रार्थना चाहूँगी किंतु मुझे भावुची सार सहित मोर कौन प्रकार मतभेद नहीं अधिका किसी कह मोर वक्तव्य
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଗଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏମିତି ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିନପାରେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏଇ ସାରଙ୍କ ବେଳା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଓଆଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆଇ ପଢିଲି, ବିଏ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବିଇଡି କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅବସରକାଳୀନ ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଠିକ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢିଥିଲି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲି। ଏହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଠିକ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋର ପୁଅ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଫିଫ୍ଥ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି, ଏ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ପାଠ ପଢା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କିଛି ଦିନ ନାହିଁ, କିଛି ମାସ ନାହିଁ, ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆମକୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥିବା, ସେଇଭଳିଆ ଏ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନେକ ମଣିଷ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଯାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣେ ସୁସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସେ ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ସୁଶ୍ରୀ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ସାର୍, ଏଠି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତମେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଢୁଛ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଏମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବୁ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବୁ, ଏତିକି ଭିତରେ ବି ଆମର କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ କରିବା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବାବା ମା ଆମ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ପରିଶ୍ରମ, ଖାଲି ପାଠ ପଢାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ପଡେ, ଆଉ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଉ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ମତେ ସେଇଟା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲୁ, ଆମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଯେତିକି କାମ ଭିତରେ ଏତେ ଆମକୁ ବିଜି ରହିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର 35 years ହେଇଥିବ, ଏଇ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନଥାଉଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବିପାରିବା ସମୟ ନଥାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପରିଚିତ। କଣ ପାଇଁ ନା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କିର୍ଲା, ସାର୍ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ କୋଟପାଟ ବ୍ଲକରେ କଟିଛି, କିର୍ଲା ଏସ୍ପି ନୂଆଗାଁ ସମୟ କଟିଛି। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଜଣକୁ
नसीब थाए बहुत कम जन नसीब जिन थाए जो चाकरी आरंभ कलु से आम नबू माने रिटायरमेंट से ही हबू कौन जो बहुत समय थाए ना जो समय जो चाकरी आरंभ कलु सेठार लोक तुमको जिते भल भाव जानी बहुत आउ सब जगह से भल भाव लोक तुमको जानवे ना आउ गोटे जिन मुझे कहली एत कर्मरत जीवन भितर सार फैमिली सहित मत सार परिवार सहित मत बहुत भल भाव जाना मु भावी सार सक्सेस पछे मैडम तो बहुत बड़ हाथ निहाती भाव अच्छे कारण मुझे समय जानी मुझे दिन सार को मिसी जी समय मैडम को जानी मैडम का सपोर्ट आ कोऑपरेशन एते भल अच्छी जे सार के फील कर चाकरी लाइफ भितर माने केबे से कष्ट मते फील करियो से देई ना मते सेमति लागे कोन कहना एते दिन भितर मु जति देखि जो प्रमोशन पाइला परे साथ लाइफ सर्विस लाइफ जति उतार चढ़ाव आसीला से भितर सार मैडम सपोर्ट मते मु देखि तो मु भाबु जे लाइफ रे और सर्विस लाइफ रे सक्सेस पाई हमको प्रोफेशनली जिते भल माने कोऑर्डिनेशन रखिबा हमको पड़े पर्सनल लाइफ में मध्य से सपोर्ट आवश्यकता थाए से मु तो प्रथम धन्यवाद देवी मैडम को जाऊ आपनकर जति सपोर्ट नथा बहुत सार माने भल भाव सर्विस लाइफ सरी पाई नथा आ सब बड़ जिनस हूँ आम डिपार्टमेंट रे शुरू कर भल भाव निजर 35 वर्ष 40 वर्ष चाकरी डिपार्टमेंट करवा से ही बहुत बड़ कथा बोली मुझे भावी कौन कहना आम जो चाकरी कर शिक्षक शिक्षयित्री प्रथम आसूँ आम पाठ पढ़ा पिला पाठ पढ़ कैंडिडेट पर ड्यूटी कर किंतु यही डिपार्टमेंट केवल आम जो शिक्षक शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षयित्री ही रोना यही जगह कौटी ना कौटी आम पिला बापा माँ किए रोचु मो कथा कौन बहुत जन राजी हे हाँ हाँ ना लगुच मैंने बापा माँ को लगे ना लगे ना कौन पे ना यही डिपार्टमेंट जो गोटे लोक विदाय नौ जो अवसर पाँच मुझे बहुत खालीपन महसूस हम रिटायरमेंट पर कौन पे आम 24 घंटा पिला पाखे रही जब निजर गोटे पुआ स्कूल 500 पुओ झील हाँ ना नहीं तो सब गहली भितर रही से जिन तो सार निहाती भाव फिल करेंगे कि मुझे गोटे जिन कह व्यस्तता भितर चाकरी लाइफ भितर आम निजर जो इच्छा बहुत क्षेत्र में मारी दौचु से मुझे आवश्यकता नहीं दुख कम खुशी अधिक ना खुशी अधिक बोली मुझे भावी आ सब सार प्रति मत बहुत आज कहूँ इच्छा होती डिपार्टमेंट बहुत सुखुर भाव बहुत भल भाव सुस्थ भाव अवसर लेवा से हूँ भगवान गोटे आशीर्वाद आउ सार को भावी आज प्रति भावी सार को आसिक प्रति गोटे प्रणाम जनइबी खाली एतिक सार आशीर्वाद करूँ आप सुस्थ बहुत भल निजर समय कटेले तो मत से आशीर्वाद करूँ मो चाकरी जीवन मध्य भल भाव सुस्थतार सहित मो रिटायरमेंट नेबी गोटे समस्त आशा आउ गोटे जिन कह सार जी दिन मिसी से दिन मुझे देखी सार को बहुत माने स्नेह माने कहबी जहाँ मुझे दिन मिसी स्नेह के कमी महसूस करी से मत भौणी भावती झील भावती कौन भावती मत जना नहीं मुझे मसक गोटे दिन निहाती जाए मसक गोटे थर जाऊँगी खाऊ माने से पर्यटन स्नेह मो प्रति अच्छी रास्ता देखा से बोधे बहुत मीटिंग जब जाऊँ मीटिंग घर को फेर मत सुजोग मत मिले ना सर जमी घर को ने मैडम रोसे करते खाई नहीं आसा पड़े तो से प्रकार लोक मु भावी सार मत कहते मझे आम कथा सार मत कहते मतलब लिखा बहुत इच्छा किंतु ये जो चाकरी ये भितर व्यस्त विव्रत जीवन भितर मुझे लिखार सुजोग पाइनी कि माने से पर्यटन मुझे खेल सुजोग पाइनी तो मत प्रथम इच्छा अच्छी जे यही समय रिटायरमेंट पर से निजर इच्छा जहाँ से करेंगे सार जमी कहले सर्विस लाइफ कौन सका उठिल कमी तुम तरतर हेल अफिस् जीव कमी आसो यही जिन गोटे ट्रेन हुए किंतु रिटायरमेंट पर तुम निज इच्छा जहाँ कर सुजोग मिल से मुझे भावी यहाँ सार बहुत ही
खुशी समय जे एते व्यस्त विभक्त जीवन भितर से मुक्ति पाउछंती आबे गोटे जिन ही ठाकुर प्रार्थना करी जे अवसर कालीन जीवन बहुत खुशी कटु सुस्थ रुहतु से जीवन में जहाँ जहाँ कामना करने की इच्छा कर सब अवसर कालीन पर से सब जिन पूरा करने की चेष्टा करूँ सुस्थ रुहतु मैडम सब एमती कम्पिटिशन रुहतु से मोर ठाकुर पाखे प्रार्थना धन्यवाद। निश्चित भाव में स्मरण कर मैडम कहले सबुदिन आम आशा करूँ शारीरिक सुस्थ रुहतु भल रुहतु कार्य को सुचारू संपादन करूँ। यह विद्यालय समस्त आम आशा करूँ। विशेष कथा किसी कौन कह प्रधानमंत्री सब निकट संपर्क सूचना प्रदान कर सम्मानीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी और गुरुमावृंद तथा एठारे उपस्थित महर स्नेह चटक बड़ भाई भूमि मैंने आज प्रधान श्रीको अवसर कालीन संबोधन मत किसी कहबार सुजोग मिलवार मुझे धन्य मन करुच्ची। आम स्कूल प्रधान श्री नाम श्रीयुक्त सर्वेश्वर नायक से प्रतिदिन प्रार्थना क्लास कथा एवं घोषणा दिए एवं प्रतिदिन प्रत्येक क्लास पुओ कि झील जाकि अनुचिंता करती एवं प्रत्येक कथा बुझाए एवं प्रत्येक शनिवार दिन ड्रिल क्लास ड्रिल शिखाए एवं देह सुस्थ रखा एवं प्रत्येक दिन क्लासरूम आसी पिला सहित मिसे एवं छोटा आसे एवं पिला किए बोल पाठ देखा आसे एवं जो पुओ दुष्ट बुझे समाधान करे एवं विद्युत ऐसे कोई मोर व्यक्ति शेष सम्मानीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी और गुरुमावृंद और सहासीन समस्त अतिथि वृंद को एवं एठारे उपस्थित थिबा सान सान भाई और बहन मानू शुभेच्छा और शुभकामना। आज प्रधान शिक्षक विद्यालय शेष होना सात जन दयावान व्यक्ति से प्रत्येक छात्र छात्री मानक भल पाके से 35 वर्ष चाकरी काल मध्य अनेक सफल व्यक्तित्व गढ़ी देइछन्ति। प्रत्येक दिन से आमको किसी न किसी उपदेश देउथिले जाकि आम भविष्य काम देव। से प्रत्येक शनिवार दिन आमको व्यायाम मध्य शिखाउथिले से प्रधान शिक्षक ओई मध्य किसी समय पार करी आम हॉस्टेल रे जाई किसी शिखिबा कथा कहथिले एवं प्रत्येक श्रेणी रे जाई हस हस कथा कही पाठ मध्य पढ़ाउथिले। छात्री मानकर हॉस्टेल किंवा छात्र मानकर हॉस्टेल रे जदि किसी असुविधा हेउथिला संगे संगे से किसी व्यवस्था करथिले। आमे जदि अजाणता रे किसी भूल करू तेबे से हमको बुझाउथिले एवं क्षमा करि दउथिले। आखपाख ग्रामर पुराना छात्र छात्री माने एवं मध्य सार को मने रखिछन्ति कारण सार प्रत्येक छात्र छात्री मानकु उचित शिक्षा प्रदान करिछन्ति। सारंकर आज एई अवसर कालीन संवर्धन सभारे मैं ईश्वरଙ୍କ पाखरे एतिକି प्रार्थना करूछि कि सारंकर अन्य दिन गुड़िक मंगलमय कटु। मैं एतिକି कहि मोर वक्तव्य समाप्त करूछि। धन्यवाद। गुरुजी गुरुमावृंद एवं सहासीन महोदय गुरुजी वृंद एठारे उपस्थित हमारे छोटे बड़े भाई भौणी माने आज हजे हम प्रधान शिक्षकों अवसर कालीन संबोधन प्रधान शिक्षक आम पाई केते गणना करिसेंति से तांको पुओ जेतिकी समय देई नांति से आमको सेतिकी समय देइछन्ति। आमे तांको केबे भी भूली पारिबुनी से आम हॉस्टेल रे आज आमको केते
ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ନିଜର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମ୍ମାନିତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିକାର ଏହି ସଭାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ସାରଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆମ ଗହଳିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିକାର ଏହି ସଭାରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ସାରଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସରର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ସାରଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁ। ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଆମ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ କାଢ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲୁ ହେଲେ ସେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁଥିଲେ ଓ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ
सफल व्यक्तित्व गढ़ी तोली पारिछंती। आम विद्यालय रे तांकर एही अवसरकालीन दिन रे मु एतिकी कहूची जे तांकर आगामी दिन सुखमय एवं खुशी रे भरी रहू। एतिकी कही मु मोर वक्तव्य शेष करूछि। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर छोट बड़ भाई और भौणी माने, आजिकार एई प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त सर्वेश्वर नायक सर अवसरकालीन विषय କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସାର୍ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସାର୍ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଫିସ କାମ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଜା ମଜା କଥା କହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ। परिस्थिति वर्तमान जो समय एथिरे अनेक कथा भाविथिले मध्य हृदयर पोहरे ता चापी हो जाए। ता कहवा के सब संभव हुए नहीं, किंतु पिला माने अनेक कथा भाविथिले ता मते तांक द्वारा व्यक्त करबा संभव हेउ नहीं। तथापि आउ केउ पिला माने अछंती से जदि विपद कहबो चाहूछंती आसंतु। विद्यालय रे अध्ययनरत छात्र छात्री जदि कहीं चाहूछंती आसंतु। अपेक्षा करी समय चकदार चापी समय चक चापी बाध्य हुई आम एत दिन रही भितर आज विदायकालीन सभार सभापति महोदय, मंचरे उपस्थित वरेण्य अतिथिवृंद एवं मंचरे उपस्थित यही विद्यालय विदायी प्रधान शिक्षक महोदय एवं प्रधान शिक्षकों सहधर्मी महोदय एवं मोर सामने उपस्थित महान बाबू एवं मोर आदर छात्र छात्री, आज विदायकालीन सभा किसी कहवा विशेषकर विद्यालय शिक्षक एवं समस्त कर्मचारी मान एक बड़ आह्वान करी अनुभव किंतु आमको तो से नियम भितर ही गति करने को हेब। प्रत्येक आरंभर शेष अच्छी आरंभ से शेषर मूल जहा पड़ता है। से गोटे चाकरी जीवन रे आमे बंधा आमे चाकरी रे प्रवेश करछु माने आमे चाकरी छाड़ी जीवा के से सरकारी नियम हो किंबा बयसर बाध्यबाधकता है आमको दिने ना दिने ये चाकरी को अवसर ग्रहण करने एवं आज प्रधान शिक्षकों क्षेत्र में निश्चय भाव मो आगु अनेक वक्ता एवं सम्मानित अतिथिवृंद सार विषय सार चाकरी जीवन विषय सार चालीचलन विषय सार अवदान विषय अनेक कथा कही मुझे पुनरावृत्ति करने चाहे ना
मोर ए स्कूल रे अल्प दिन रमणी काल मध्य अर्थात प्राय 2 वर्ष मु स्कूल रे सार अधीन अध्यापना रत ये रमणी काल मध्य विशेषकर सार संपर्क में मोर जा अनुभूति केवल संक्षिप्त मुझे चाहे सार जे जड़े निरा व्यक्तित्व एथिरे किए दिमत हेबे नहीं मुझे आशा करे सार कथबार्ता को जदि आम देखा बेले बेले सार कथा प्राण बोली अनेक अनुभव करती एवं सार कथा कहबार शैली से किंतु जो लोक सार कथा को रूढ़ कि प्राण बोली अनुभव करती किंतु परवर्ती समय सी अनुभव कर सार हृदय केते कोमल विशेषकर गोटे प्रधान शिक्षक हिसाब से स्कूल प्रत्येक कार्यकलाप पाठ पढ़ा ठार आरंभ कर आम विभाग विद्यालय रही हॉस्टेल अंतेवासी मान सार संपर्क प्रत्येक क्षेत्र में सार इनवॉल्वमेंट रही कथा आम समस्ते कर्मचारी तथा छात्र छात्री अनुभव करूँ सार प्रत्येक क्षेत्र में इनवॉल्वमेंट रहीटा अत्यंत दुस्साध्य व्यापार सार किभली इनवॉल्वमेंट रोते सार प्रत्येक क्षेत्र में किभली निजक सामिल करते से कथा भाविले आज मध्य आम भली जड़े युव बयसर शिक्षक असंभव मन कर भगवान तांको कि भलिया साहस देइचंती कि भलिया भगवान हृदय रे एवं तांको शरीर रे कि भलिया शक्ति देइचंती ताहा अकल्पनीय एक कथा समस्ते मर्मे मर्मे आमे अनुभव करछु आज मध्य सार चाकरी आउ 10 वर्ष करि पारथांते सार पाखे से मनोबल से उत्साह आज मध्य आमे उपलब्धि करूछु किंतु आ गोटे कथा आज संजोग कथा मुझे कहबी देखंतु सार विद्यालय रे जो विद्यालय रे तांकर शिक्षकता आरंभ कले से विद्यालय रे सी आज तांकर रिटायरमेंट होचंती एवं सार को निकट रे बसथिबा आजिर ए सभार मुख्य अतिथि ए पंचायत रो सरपंच महोदय सी होचंती सार जड़े छात्र सार निश्चय भाव में गर्व अनुभव करते बोली मैं आशा करुच्ची जे सार एवं तांकर जड़े छात्र 2 जन आज मंच मंडन कर सहित जे आज विदाय कालीन संबर्धना सभा मोर जड़े सार मोर जड़े गुरु आज आम निकट में उपस्थित से होती श्री गौरचंद्र महांती हिंदी टीचर सोसायटी हाई स्कूल तेणुक निजको निश्चित भाव में गर्व अनुभव करी जे आज सभा मते एक स्वतंत्र अनुभूति लाभ होती सार विषय अधिक किसी कहबार आवश्यकता नहीं एठी जो माने भी समस्त उपस्थित अछंती समस्ते सार सहित ओतप्रोत भाव जड़ित तेणुक
ଆଉ ଅଧିକ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଏଭଳି କଟୁ, ଏବେ ବି ଯେମିତି କଟିଥିଲା ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଖୁସିରେ କଟୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। এই অবসরকালীন সম্বর্ধনা সভারে উপস্থিত মোর সম্মানীয় সভাপতি মহোদয় তথা উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত বরেণ্য ব্যক্তিবৃন্দ, যাহা পাই এই সভা আজ আয়োজিত হচ্ছে, ଯିଏକି ଆମର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଦୃଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଖରା ଜୋରରେ ହଉଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆମର ମନରେ ସନ୍ତୃପ୍ତି ଆସିଥାଏ, ସେମିତି କେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବନାଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଛି। ପୁଣି ସାର୍ ବେଳେବେଳେ କଡ଼ା ବି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଆଦର ଥାଏ। ହେଲା, ସେଇ କଡ଼ା କହିବାରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କିଛି ଯଦି ଆମେ ମାନେ କିଛି ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦିଅନ୍ତି ସାର୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାର୍ ଏବଂ ହେଡ୍ ସାର୍, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 35-36 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ବହି ଘୋଷିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ନାହିଁ, କିଛି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଅ, ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରୁଭ୍ କର। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବନିବାର ଅଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭ୍ କର। ଏମିତି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 6ଷ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କମାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନିଜର ଅନୁଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯାକର ମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ ସାର୍। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହିଦେବେ, କଡ଼ାରେ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗେଲା ବି କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଗଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଜର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଥିଲେ ବା କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର, ସାର୍ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦରକାର। ଆଉ ସାର୍ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ନେଇଥାଏ ମତେ କହିବେ, କିମ୍ବା ସୁଶୀଲ ସାର୍ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅମାନେ ଏମିତି କହିଲେ। ମାନେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବଛଳ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଯିଏକି ଆମର କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଗଣନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। ବେଳେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେଇଠି ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ନିଜର ପରି ଲାଗନ୍ତି ମତେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ। ସୁଶୀଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷରେ
से सार हमको ताकीद भी करती ताकीद कले भी मत खराब लगे नहीं मु भावे मो बड़ भाई बयस से मोर जे मोर बड़ भाई जी अच्छा डॉक्टर ब्रजकिशोर ब्रह्मा सी तो 72 इयर्स सार तो 60 इयर्स है तो से मो बड़ भाई बयस बोली मो सार भावे से कहे किसी भावे नहीं किंतु निजक निज परिवर्तन करने चेष्टा करे आ पिला को भी सब बेले कहे जे परिवर्तन हो परिवर्तन ही समय आह्वान आउ बहुत सुंदर विष्णु सार तो बहुत किसी कहीकि गले जहाँ आम समस्या ठू आरंभ करी आमे जहाँ तांठू प्रेरणा पाइचु सबु किसी कहीकि गले तेणु मोर आ किसी कहबार नहीं किंतु आम समस्त स्टाफ तरफ आम सार को ताकर आगामी जीवनटा अवसर परर समयटा जमी सार शुभमय हो एवं माने आरोग्यपूर्ण हो एवं मंगलमय हो एति कामना करी मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद नमस्कार जय सार सम्मान सूचना प्रदान कले छोट डिक्लेरेशन करने को चाहूँगी कौन पे सार बहुत भी आपको कहते कि न कहते मुझे जाननी कि जेहेतु कि ये ब्लॉक जीपी बहुत जनमान्य व्यक्ति ये अच्छा से मैं डिक्लेरेशन तो पुणी थे माने रिपीट करने को चाहूँगी पूर्व रिव्यू मीटिंग रे जेतले एडीएम मैडम हमर डिस्ट्रिक्ट रा एडीएम मैडम जे के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जेतले मीटिंग हमर नहीं दिले सेते बेले आपण मानक स्कूल को सबटा बेस्ट स्कूल भाव से घोषित करथिले जेहेतु कि एनुअल एचएससी रिजल्ट 2024 रो सबटा बेस्ट रिजल्ट होई जे आपण मानक समस्त को सहायता रे साथ दे पचंदी सेमे सार को छिडा करिकि से कांग्रेचुलेट करिथिले आ समस्त शिक्षक शिक्षयित्री वर्तमान जो माने एति कार्यरत अच्छे आप सहयोग जेहेतु कि रिजल्ट हो पार्टी और डिस्ट्रिक्ट रे बेस्ट स्कूल भाव परिचित पाई आपने समस्त को से धन्यवाद मत देते एडीएम को बिहाफ जेहेतु कि बहुत जन ये अच्छा जानवा निहाती दरकार से जिनस को घोषणा करवा बोली मुझे अनुरोध करी आउ सेकेंड जिन हूँ बर्तमान जो सर्टिफिकेट आम सरला काली 29 सर्टिफिकेट सरला नेक्स्ट स्टेट लेवल सर्टिफिकेट आम अच्छी 18 19 20 डिसेम्बर अच्छी निश्चित भाव से आम गोटे फेलिसिटेशन सेरेमनी गोटे लिस्ट आउट कराए कौ डिस्ट्रिक्ट रे किए पाती गत वर्ष आप स्कूल पाइला नो डाउट आप फर्स्ट टाइम नो आपर किंतु यही वर्ष डिस्ट्रिक्ट रे बेस्ट स्कूल और बेस्ट रिजल्ट तीटा स्कूल निहाती भाव पुरस्कृत हम से प्रथम कथा हूँ सार से समय तो सार नथिबे अवार्ड आने सार जी निहाती बिहाफ आवार्ड जी किंतु आज से जिन समस्ते बड़ा जोरदार करताल देकी प्रथम सार मान को धन्यवाद देवा जे कोटपाड़ ब्लॉक गोटे लगे जो कौन जिनस डिस्ट्रिक्ट लेवल डिक्लेयर करा जाए से समस्ते जो था 14टा ब्लॉक अच्छी 37टा हाई स्कूल अच्छी जदि से भितर कोटपाड़ ब्लॉक रे ए स्कूल बेस्ट बोली कह जाउची सेतबे से स्कूल जति खुशी न हुए मोचे से ब्लॉक जति खुशी हो जाए सेतबे मोर खुशी रा सीमा तो से दिन नथिला सार को से दिन ट्रीट मध्ये मागी देली किंतु धन्यवाद देली सब स्टाफ मान को नियाती भाबे एटी स्टाफ सार जति कहले जे सार राखी की कहउचंती किंतु सार को लाग भीतर भी स्नेह अछि ए सब जिंस जो कहले एति तो जानि पड़े जे समस्त सार को बहुत मानती जदि अपन माने मानि न थाते कि से मान को सामने की रेस्पेक्ट दे न थाते ताने केबे भी ए प्रकार रिजल्ट करबा संभव न से धन्यवाद आपण मन को मध्य थैंक यू आज का रे अवसरकालीन संवर्धन सभा सभापति महोदय तथा आज का आकर्षण मुख्य आकर्षण हमारे प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त सर्वेश्वर नायक तथा मंच पर उपस्थित एवं सम्मुखें उपस्थित समस्त अतिथिवृंद ओ मोर श्रद्धेय छात्र छात्री सार विषय अनेक कथा कहले मु भी सार सहित अनेक दिन काम करछि मुझे प्रथम चाकरी पाई सार मुझे स्कूल गुमड़ा हाई स्कूल चाकरी करते 5 वर्ष बाद सार सहित गोटे ट्रांसफर लिस्ट आम से बाहरी आसते जमी कहले सार कथा हृदय पूरा से कथा को कही दिखती किंतु परवर्ती समय आसिक से बुझाती ना यहाँ कले ठीक हम
ଯେହେତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ମତେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି କଲେ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ସାରଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ଯେଭଳି ଅଛନ୍ତି ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। माननीय सभापति महोदय, एठारे उपस्थित पंचायतीर अतिथिवृंद ओ मोर प्रिय छात्रछात्री, आजिकार एही अवसरकालीन सभारे मते किछि कहबार सुଯୋଗ मिळिଥିବାରୁ धन्यवाद କରୁଛି। 2015 मसीहा କଥା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ मेट्रो मैडम को मजा रखे जनास ଆସିଲୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ ମତେ ଜାଣିଛ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ମତେ ଡରନି ମୋ ଚେୟାରକୁ ଡର ତାଙ୍କର ପାସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଦିନ ଭାବୁଛୁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ରାଗି ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କାମ କରିବୁ ସେଦିନ ହିଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ସମୟ ପାଇଥିଲା ସେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ବାପା ହେଇଯାନ୍ତି, ମା ବି ହେଇଯାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇଯାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ନାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଶାଶୁ। ମୋ ଘରେ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାରିଫ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ମତେ ତାରିଫ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଭାବେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କହିବି ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଗିଦ ବି କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ଅବସର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ଏସଏସସି ସ୍କୁଲକୁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ରେପୁଟେସନ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସାରଙ୍କ ଅବସର ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ଭିଜିଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଲା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଲି ସାରଙ୍କର ଆଉ ସେ ପାଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାନି ମତେ। ମାନେ ସାର କୁହନ୍ତି ଏଇ କୁଆଡେ ଗଲୁଲ ଆସେ ଏଇ କୁଆଡେ ଅଛୁଲ ଏ କଲସି, ମାନେ ସାରଙ୍କର ସେ ଡାକ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। ମାନେ ଆସିଲେ ସାର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଯାହା କାଉନସିଲିଂ କରିବା କଥା କରେ, ଆଣେ ଖାତା ଆଣେ ସାଇନ୍ କରିଦେବି, ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦୂରତା ହିଁ ଆସିଯାଇଥିଲା ସାରଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନଥିଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଅବସର ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ମା ଭଳିଆ। ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲି ସେ ମତେ ଦେଖ ଏଇ ଶାଢୀ କିଣିଛି ସେଇ ଶାଢୀ କିଣିଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗଠୁ ବି ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ମା ସବୁ କିଛି ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଚାକିରିର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଲେବଲ ଅଛି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲେବଲର କି ସେଇ ଲେବଲର, ତାକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ପୁରେଇବନି କି କଣ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହଉ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଆଜିର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଣିକାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ଖୁସି ଏତିକି ଯେ ବନ୍ଧୁଟି କିଛି ସ୍ମରଣ କଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଟିକୁ ତାର ବିଦାୟ କାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତୁମେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଉଛ।
ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଆଜିର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରହିଥିବା ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସ୍କୁଲ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୋର ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଗଣାର ରହିଥିବା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କାମନା। ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କଥା କହିବା ସମ୍ଭବତଃ ଧୀରେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଲେଖାଟାକୁ ଲିଭିବା ସମୟ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁ ପଛରେ ରହିଛି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ହାସ୍ୟର ରୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟତାର ଫଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ମିଳନ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦର ଯେଉଁ ଦରଦୀ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଗ୍ଲାନିର ଭାବ ଏବଂ ଅବସନ୍ନତାର ଗୋଟେ ମ୍ରିୟମାଣ ରୂପଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନଈ ସମାନ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୁନିଆରେ ସମୟର ନଈ ବହିଯାଏ, ସମୟର ନଈ ବହିଯାଏ। ଏ କୂଳ ଭାଙ୍ଗି କେବେ ଆର କୂଳ ଗଢ଼ିଦିଏ, କେବେ ଦୁଇ କୂଳ ଭାସିଯାଏ। ଦୁନିଆଟି ସମୟର ନଈଟିଏ। ଏ କୂଳରେ କେବେ ସୁନା କ୍ଷେତ ଭରା ହାତ ଫସଲର, ଆର କୂଳେ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯେପରି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ, ଏହା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର। संवर्धना सभा सभापति महोदय, मंचासीन उपस्थित भद्र व्यक्तिवृंद, एठारे उपस्थित थिबा विभिन्न विद्यालय तथा स्थानीय भद्र व्यक्तिवृंद और मोर प्रिय छात्र छात्रीवृंद, आज हूँ आमर बंधु श्रीजुक्त सर्वेश्वर नायकर अवसर ग्रहण कर सरकारी चाकरी मन पड़ी दीर्घ 33-34 वर्ष तले प्रथम जो विद्यालय आसते से समय आमर सहपाठी श्रीजुक्त जगन्नाथ पट्टनायक, राजकिशोर बाइकराय से सब सार सहित ये प्रथम कम आरंभ करते से सूत्र आम धीरे धीरे बंधुत्वर संपर्क स्थापन होता से वर्तमान आमर से संपर्क स्थिर हो रही। सार जड़े सौभाग्यवान व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में कार्य स्थानीय भद्र व्यक्तिवृंद आज जो उपस्थित अच्छे निश्चित भाव शिक्षा भविष्य अंचल उन्नति छात्र छात्री अंचल निश्चित भाव में आम समस्त मिली काम करवा सभापति महोदय समस्त को शुभकामना जुहार एवं मोर श्रद्धेय छात्र छात्री समस्त को मोर आशीर्वाद तथा शुभेच्छा। आज तुम गोटे दुखद दिन कहले अत्युक्ति हम ना कहीं सार आज तुम पाखर छाड़ी चली जाऊँ मोर खाली नुह ये स्कूल गोटे स्थान खाली सार सहित जो मीटिंग हुए सब बड़े पाखर से मीटिंग प्रथम जाइए सेकेंड जाइए एमती एत पंचुआलिटी से मत बहुत भल लगे बहुत भल भद्र व्यक्ति तेणु
ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର କୌଣସି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସାର୍ ମତେ ପଚାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ପଚାରୁଥିବି, ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ସାର୍ ତ ଆଜି ଏଟା ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କି ମୋର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ସାର୍ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଯେମିତି ଯିଏ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତୁ ସେପରି ପୂରଣ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମାନେ ଅଭାବ ଯେମିତି ନ ଜାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏପରି ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କାହାର ବି ଆସେନି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲେ ପୁଣି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉଦିନ ଆମର ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯୋଉ ଏଡିଏମ୍ କହିଲେ ଯେ ଏସପି ନୂଆଗାଁର ହେଡମାଷ୍ଟର କିଏ, ସାର୍ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକଟା ଆମର ସାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ରହିଲେ, ମୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରେଜଲ୍ଟ କର, ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ରଖ, ଏ ବ୍ଲକର ସୁନାମ ରଖ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ସମୟ ତ କମ୍, ତେଣୁ ବାକି ଜୀବନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ଅଭିଭାବକ ରହିଲେ, ଆମର ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ପିଲା ସବୁବେଳେ ଠିକ ଠାକ ଆସିବେ, ଯିବେ, ପଢିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଡିପାର୍ଟର ପଇସା ହିଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ କଟୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବୁ। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି, ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରି ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଭଲ, ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଦ୍ୱେଷ କରିଥାଏ ବା କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସହୃଦର ସହିତ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ତଥା ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ତେଣୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେରି ନିଜ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସାରି ବାହୁନି ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜ ଟିଚର, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି, ତାପରେ ହେଡମାଷ୍ଟର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80% ଠିକରେ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ମନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଅନେକ ହାର୍ଡ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ଦେଇଛି, ଗାଳି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଗଣିତ କଣ ଗଳି ଜାଣିନଥିଲି, ବିଷାଣ କିଛି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ, ନିଜ କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ହିଁ ଫଳାଫଳରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ମତେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷାଠିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାହିଁକିନା ଆଜିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଦେବା ସେ ସବୁ ବିରଳ ହେଇଗଲାଣି। ନିଜ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଠିକରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଠିକରେ ରହିବେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବ। ତାର ମୋର ଏଇଠି 6 ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିଛି। ପ୍ରଥମରେ 11 ବର୍ଷ ଥିଲି, 11 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ 18 ମସିହାରେ।
तेणु मुझे जानी से समय पिला जो चिंताधारा वर्तमान चिंताधारा बहुत परिवर्तन होती सरकार प्रथम पास फेल करागलानी पिला प्रथम एडमिशन कला से पिला 10 में पहुंचला कौन से पिला आगे बढ़ी भय भ्रांति देखुले पूरा बंद करदे तेणु पिला इच्छा पढ़ना ना चली पिला इच्छा कले पढ़ुची ना आम कहले शुणु तेणु से एजुकेशन पॉलिसी से कौन सरकार चिंता करेंगे किंतु मो मध्य मोर एक दिन माने चाकरी सर्विस भीतर मन लक्ष्य कर पिला प्रथम जो आसुच्चे से पंचम जाए फेल न करे पंचम फेल कले बहुत तेणु आपण प्रत्येक हूँ 60 वर्ष हेले अवसर कार्य बर्तमान लाग पड़ी कहीं मुझे पिला लेखा लेखी करूली पूरा चाकरी बेला भूली जाए भावी बहुत समय मिल से समय भितर मोर जीवन गतिपथ कोटी बदलदेवी भावी सहित किसी असुविधा ना मुझे रही मुझे जानी कारण समुद्र पाखे बच्चे भल लोक बहुत भल माने निजर कथा अन्य कहूला सी मुझे चाकरी आगे कर सी मो कौन कर धन्यवाद पुआ भी बहुत बढ़िया रिसेंटली मैरेज कर पुटी भल तेणु से किसी बोधे असुविधा नहीं सरकार प्रति पैसा पुणी बची गई तेणु ता सहित मोर गोटे गोटे मोर छात्र छात्री केतक उपदेश गोटे गोटे कथा कह माँ मैंने झील मैंने पुओ मैंने पढ़ापढ़ी ध्यान दियो तुम टे पढ़ापढ़ी बहुत दुर्बल अच्छी तुमको मुझे अनेक कथा सबुदिन ना कि बुझे long is not one, we one day, long that what the thing is short at the end is like that. Obvious into it, this should be equally a way. Optic on the thing that is with Hanalo, when it just actually getting this booster into on or maybe every party. जो पर्यंत तुम आग्रह नहीं तुम्हारा बूस्टर की मनोभाव नहीं केवल शिक्षा मिले तुम आडोलेसेंस पीरियड कथा तेणु आडोलेसेंस पीरियड अनेक किसी फांटासी मन को आसो से फांटासी मुक्ति पाइबा बहुत किसी अच्छी सो मेनी बैरियर्स प्रतिबंधक सब अच्छी से प्रतिबंध को एड़िया पड़ो गोटे गोटे लक्ष्य रखा पड़ो जे मुझे किपरि आगे आसी गोटे लक्ष्य स्थल पहुंची तेणु से कामना नहीं से कामना प्रति भगवान पाखे मुझे कामना कर परीक्षा भल मनुष्य हुआ एवं पाठ पढ़ी तुम परिवार ना रख देश राज्य उन्नति हम राज्य देश उन्नति हम तेणु मो जो मैंने एत परिश्रम कर आसिले मो सार मैंने निमंत्रण करते आसिले तेणु से मोर प्रणाम नमस्कार प्रथम ऋषि भी सार अच्छा पट्टनायक सार अच्छा जग्य अच्छे दुई जन सहित मोर बेस बढ़िया रिलेसन प्रति मुहूर्त मुझे जहाँ गाँव मत आमको डाकती सब सुविधा असुविधा स्कूल आम कह सुविधा से ध्यान दिखती तेणु मोर अवसरकालीन सभा प्रणाम कर मोर व्यक्तिगत जो मत बेसी गरी नहीं खाइबा समय शेष मो समस्त प्रणाम कर समस्त आशीर्वाद मोर जीवन पथ को सुविधा करू सुरक्षित करू मत गोटे भल मनुष्य करू ये कामना कर मोर वक्तव्य शेष कर आमर अति
ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ନାୟକ ସାର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ମମତା ସେନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମମତା ସେନ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বন্ধু শিক্ষয়িত্রী তথা সারঙ্কর পুরাতন ছাত্র বৃন্দ এবং মোর স্নেহর ছাত্রছাত্রী সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক যদি তুলনা করা প্রধান শিক্ষকর দায়িত্ব কেতে কষ্টদায়ক কেতে বাধাবিঘ্ন তাঙ্কে অতিবাহিত করে যাই নথিবে সে জানিছন্তি বহুত বাধাবিঘ্ন এই স্কুলরে মধ্যে হয়েছি কিন্তু সে ধৈর্যর সহিত মুকাবিলা করছেন সেপাই সারଙ୍କୁ ধন্যবাদ। আজ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ନୂଆ ଗାଁବାସୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଆମର ବନ୍ଦ ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे प्रणम्य श्रीयुक्त सर्वेश्वर नायक प्रधान शिक्षक आपणकर करकर्म कमलर कांति स्पर्शरे मानस पिंडला पाइछि मानवत्वर परिचय। आपणकर प्रत्यक्ष प्रेरणारे अनेक सत्यघात स्मरण करिका निजर सुवासने सुवाचित करुचंती चतुर्दिग। निराशर आखिरे आपण आशार आकांक्षा आपण माता पिता बंधु सखा सब रूपे अति प्रिय और अति परिचित। जीवनर प्रतिटी प्रयास प्रमाण करे आपणक प्रेरणा को सतरे आपण धन्य। आपणक आशीष ही सृष्टि करिछि अजस्र मानव। सब सुंदर सृष्टि मध्य आपणकर साक्षात। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन विभाग में दीर्घ दिन धरी शिक्षकता करी एक सुस्थ समाज गठन क्षेत्र में आपण त्याग और तर्पण प्रतीक स्वरूप विद्यमान। विद्या और विद्यालय स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण त्यागी। आज अवसरकालीन संबर्धना उत्सव 30/11/2024 पालन अवसर में आपण त्याग साधना सम्मान जनाई सरकारी एसएसटी उच्च विद्यालय एसपी नोगा ब्लॉक कोटपाड़ जिला कोरापुट आपण को श्रद्धा और सम्मान प्रतीक स्वरूप प्रदान करुछि। एही सम्मान संबंध इति आपणकर गुणमुग्ध शिक्षक शिक्षयित्री वृंद सरकारी एसएसटी उच्च विद्यालय एसपी नोगा ब्लॉक कोटपाड़ जिला कोरापुट। जय हिंद। विद्यालय छात्र छात्री तथा शिक्षक से उपरोधन प्रदान करेंगे। न्याय मार्गे प्रजा समस्ता सुखिना भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति सबुदिन हेडमास्टर जने के रही था। यही परिप्रेक्षी में आम विद्यालय आज 30/11/2024 यही मसीह आज आम जड़े प्रधान शिक्षक को विदाय दौरान यह तो निश्चित जड़े प्रधान शिक्षक आम विदाय दौरान यह तो निश्चित और निश्चित दुखर विषय कारण से पिलाबेले आमको दरमा खाଇବା आरंभ କରି तुमर खाଇବା पीवा टंका जाबत्य सब किसी से बहन कर
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ନିହାତି ଦରକାର, ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାଇବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଇବା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଦେଖିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। କାଲିଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ନାୟକ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଲିଠାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଳି କରିବା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ନୂଆ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେବେ। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, କାଲିଠାରୁ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍। ଏହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଚଳେଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଚଳେଇବେ। ତୁମମାନେ ଭଲରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏତିକି ସଭା ସାଙ୍ଗରା ସବୁ ସରିଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଗଲ କାଲିକା ହେଡମାଷ୍ଟର କିଏ ହେଲା ତ? ଆଉ ଆସିବ ଯା। याडे Gracias.